Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mesen anime lagi yang menjadi anime ke-16 gue atau anime ke-17 gue yang bakal gue coba di musim summer 2024. Karena judulnya panjang banget, jadi gue akan bacakan terlebih dahulu, yaitu adalah Nazeboku no Sekai wo Daremo Obotenai no Ka atau Why Does Nobody Remember Me in This World. Ya, jadi panjang banget main judulnya main. Jadi intinya anime ini bukan isekai, action fantasi, tapi yang bikin penasaran gue, kenapa mereka bikin anime seolah-olah tuh ada dimensi lain. Nah itu, jadi kayak bener-bener nunjukin kalau sebenarnya nih MC nih kok bisa ya berpindah ke MC ke dimensi lain gitu kan. Makanya ini gue pengen mastiin aja sih sebenarnya sih apakah emang benar seperti itu. Dan untuk studionya dari Project Number 9, jadi Project Number 9 ini ada dua nih, ini sama Senpai Otonoko. Dan ya kita lihat nanti apakah gue bakal tertarik dengan anime ini. Let's see. Dan itu pun gue lagi langsung episode pertama atau first impression dari panjang banget gitu ya. Why does nobody remember me in this world? Let's go. Oke, lalu gue berlama lagi langsung ke animenya saja. Let's go ya. Apakah first impressionnya benar-benar membuat gue tertarik? Kalau misalkan tertarik, mungkin gue coba kasih second impression gitu kan. Tapi kalau misalkan langsung nge-grab dan akhirnya gue langsung suka dengan animenya, maka langsung tanpa pikir panjang bakal gue react sampai end seperti itu. Let's go. 0. Let's go. Oke. Ini dari ini ya, dari studio Project Number 9 ya. Jadi another Project Number 9 gitu kan. Selain Senpai Otonoko. Gue belum nyoba sih yang si Senpai-nya tuh. Ya, sebentar gue nonton yang ini dulu. Wangi, wangi, wangi. Tolong. Kayak dari dunia lain deh. Oke. Seharusnya. Ya kan, jadi emang ini ya MC tuh kayaknya ini ya apa bisa bilang, kalau gue lihat dari PV sebelumnya tuh, jadi MC-nya tuh dirasa kok berubah dunianya gitu loh, bukan bukan dunia relate gitu kan atau dunia real life-nya, tapi justru malah ke atau di teleport ke dunia asal gitu loh. Baik kayak tentang kayak jadi kayak tentang militeri gitu loh. Mana lagi ini gua kacamata gua. Piramid. Ya, dewa liar dari semua setengah manusia kuasa sama. Bahasa roh. Ya, perang kedua ya. Oh berarti itu Inggris tersegel ya. Oke. Akan pernah terjadi.
Oke. Sampai batuk ya. まあまあカイ実際悪魔は逃げ出してないし世界は平和じゃん。分かってるけど油断したくないんだ。墓所を見張るのは俺の義務だから。 Visal. Medali umat manusia cabang Visal. Buset. Latihan ya. Sepertinya sejenis latihan gitu kan. Uh. ダメか。 Oh. あんなに警告されてるのに無茶しすぎだって。いつか大怪我するよ。それぐらいやらないと訓練の意味がない。 Ya latihan. カイがご種族大戦の時代に生まれてたら歴史に名が残ったかもね。預言者指導みたいにか。 Ramal. Shit. 光栄だけどな。俺はそんな柄じゃない。 Jadi kayak gini. 預言者シドね。私あの四英雄に人間が勝てたとは思えないんだけど。悪魔族の英雄名帝ヴァネッサ。 Vanessa. 万神族の英雄シュテンアルフレード。 Alfrey. 精霊族の英雄霊元種陸元 Rikugen Kyoko. 幻獣族の英雄ガオー・ラースイー。 Hmm. あんなのが今もいたらと思うと。預言者指導はその四英雄を倒したんだ。預言神アスラソラカに与えられたきらめく剣を持って。 Asura Roka. きらめく剣も実在したかわかんないじゃん。四種族の英雄と違って映像も写真も残ってないんだよ。まあな。でもそういう人がいたって頑張 Jadi ini ya, bisa dibilang ya, ya kayak pertarungan antaras lah. Tapi manusia いつまでへばってんの。 seperti ini MC gitu kan, menjaga untuk agar tetap damai, kayak gitu. どうする？ Agar tidak jadi perang ke depannya. Tapi yang gue bingungin, ジャンヌは王とウルザーク ini pasti floatnya mundur nih, 史上 iya kan? 最年少の17歳で大抜擢された Uh, エリート中のエリートなの。 oke. 花束なんていくつももらってるに決まってるじゃない。私たち同期からのプレゼントがそんなありきたりでいいの？ジャンヌから。明朝10時第9ターミナルのコネコ像前に集合。サキとアシュランには内緒でってこれ。勘違いだ。ジャンヌからじゃない。カイ、お前まさかジャンヌとよからぬ関係なのか？下手な嘘をつくぐらい特別な通信ってことかな。 Mata. ランニング行ってくる。 Bisa caranya ya gitu-gitu ya. Nggak yang gimana-gimana gitu. Oke. Ini kali namanya Jen ya, bukan? Udah cakep banget, men. 来週からウルザークに出航するんだし。 Urzak. こういう時ぐらいはね。それより今日って非番よね。どうしてそんな物々しい服装なのかも。朝の自主訓練をやってそのまま来たから。私と買い物をすることになっても動じないのは多分カイだけね。他に誰かと買い物を？しないわよ。皮肉で言ってるの。そういうカイがいいんだけど。ちなみに買い物の目的は？サキとアシュランにプレゼントをね。え？カイも入れて3人で私にプレゼントを用意するつもりでしょ。それ俺に聞く？私もウルザークに行く前にプレゼントを渡したいの。うん。あの二人に会えるのは最後だからね。最後って大げさな。出航はせいぜい Ini MC 暗黒候補
Tar, ini oke. 私と貝ぐらいね。2年後も人類庇護庁の兵士をやってるのは。そうだろうな。 Ya. そんな顔するなよ。ウルザ本部長官の親父さんを超えるんだろ。子供の頃から何十回聞かされたかわからないからな。ジャンヌの目標。 Ya. 桁が違うわ。何百回でしょ。 Ya, jadi eh cari hadiah dulu gitu kan buat perpisahan. 付き合ってくれてありがとう。おかげでいいものを買えたわ。それならよかった。Hmm? 10歳ぐらいの時だったかしら。貝が悪魔族の御所に迷い込んだのって。ああ、ジャンヌの親父さんが視察に行くから連れてってもらった時だな。びっくりしたわ。戻ってくるなり。 Dia bilang ini udah abad 21 ya di sini. Iya belum abad 21. Yang ya masa depan lah pokoknya. Udah canggih lah gitu kan. Oke. Oh, 信じないから言わないけど。でもそれ以来でしょ。悪魔族が出てこないよう御所を見 jadi 始めた udah di isekai lama ini ya berarti ya. Iya nggak sih? だから貝は2年後も人類 Iya. 保護庁に Iya, berarti ini si Kai ini udah di isekai. Ini anggapnya ini dunia isekai lah gitu. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih gua. ジャンヌは2年したら Ini isekai atau bukan sih? Gua もっと後のこと。貝、もし私が、ジャンヌ。ジャンヌ。どうしたのさっきから。この現象が見えているのは what? こんな人前で名前呼ばれちゃうと、私いろいろ期待しちゃって。 Oh, what? Black hole? Loh. Mundur kah? Mundur kah? Mundur kah? Mundur kah? Gue nggak ngerti deh. Mundur kah? Waktunya mundur kah? Apa gimana? Anjir, bingung gue. Bisa jadi mundur atau ke universe lain sih. Tapi nggak tahu ya. Buset. Gua agak bereaksi. Buset, ngomong deh. Gua sedikit apresiasi ya. Monsternya agak kurang, agak terlalu CG banget lah. Kayak Project Number 9. Iya. Bingung gue. Ini pasca perang ini. Atau lebih pas lagi masa perang kali. Ush. 略式エルフ団。エルフの宝具をもとに作り出された弾丸。 Wah, gua
Sementara nih gue terdiam dulu nih kan. Kayak mantau ini maksudnya apa ini kan? Ya, sementara nih MC bertahan dulu lah ya kan. Si Kai ini bertahan dulu gitu kan. 念通りに動けた。装備も俺自身も悪魔相手に戦える。What? 我ら悪魔族が人間に敗れたというのか。随分人間の言葉がうまいんだな。奴隷への命令はその奴隷の言葉が最も有効だ。Hmm. 人間、貴様は危険な匂いがする。消えろ。放浪者確保。これから祈祷します。あんたどこの住人？さき、なんで私の名前知ってる？ What? 俺だよ、カイだ。カイ？ Lu dilupakan kah? ねえ、カイって名前心当たりある？アッシュラン、お前アッシュランだろ。悪い。どっかで会ったことあるか。 What? Wah kayak butterfly effect nih kayak. 悪魔に襲われて Gak, iya juga sih, ya kan? Tapi masa sih? 覚えてないのか。 Kayak ada kesalahan deh kayaknya. 人類非母長で町舞台にいただろう。人類非母長？私たちはレジストの兵士よ。レジスト、あんたそれも知らないの？一体何が。人類反旗軍。レジストを知らないなんてありえないわ。すまない。俺、本当によく分かってなくて。この世界がどうなってるのか、教えてくれないか。 Moon. ご種族対戦ってのがあってな。それに人間は負けた。人間か。 Oh, timeline. Oh. 10年も前の話だ。世界各地の都市や領土はみんな他の4種族に奪われちまう。 Kebalik. それで、人間はどうなっ Iya kebalik ya. Dibalik ternyata. 逃げ隠れてるわ。ギリギリでね。 Hmm. ここってビシャール。お、地名は覚えてるのか。 Iya. Dibalik ini ternyata. 今は4種族が世界を支配してて、世界中で領土争いを続けてる。ウルザ連邦は悪魔に奪われたから人間は都市を Gak tahu sih itu gua rasa tadi di awal kayak prolog kayak dikasih damai dulu gitu kan. ようこそ。ヒューマンシティ、ネオビシャールへ。 Ini official. 無事だった地下のスペースを改造して地下都市にしたんだ。まず立派なもんだろ。こうやって人 Ya ini kayak dibalik lah gitu. 種族に抵抗を続け Timelinenya dibalik. 私たちレジストってわけ。 Kali ini umat manusia yang kalah gitu kan. Tapi どうして人間はご種族対戦で負けたんだ。どうしてって。あんた悪魔を見たでしょ？あんなのが群れて襲ってくるんだよ。人間が勝てるわけないじゃん。だな。しかもあいつらにはそれぞれ英雄って呼ばれる長がいる。桁外れに強い個体だ。なら、預言者シドは。預言者指導。誰それ？ ah 本当に知らないのか。他の4種族を倒した人間の英雄がいたはずだろ。そんな奴がいたら俺たちはこんな地下で暮らしてねえよ。お、本体の到着。 bingung kan? ここ以外にもヒューマンシティはいくつかあってな。それぞれにレジストの駐屯部隊が置かれ、本体が統括しているんだ。レジストの指揮官は、うんうんうんウルザ連邦の人々にとっては救世主なの。指揮官殿だ。本 Iya. 当に男よね、ジャンヌ様。 Iya. Tapi kayak nggak inget sih, kayak nggak inget sih. ジャンヌ様、お Kayak nggak inget sih. Nggak, ビシャール地区、
Nggak ingat sama Kai. 引き続き警備に全力を尽くします。ご苦労。機関らの奮闘に感謝する。こちらは見慣れないか。 Belum pernah lihat ya dong. 地上で保護しました。カイという名だそうですが、少し記憶が混乱しているようです。悪いやつじゃないみたいなんで、ジャンヌ様はお気になさらず。そうか。では。Sedih sih MC ngelupain sih. MC dilupain sih, sedih banget. 待ってくれジャンヌ。俺だよカイだ。さっきまで俺と買い物をしてただろ。ウルザークに行く前にさっきアシュラにプレゼントを渡したいって。 Gak inget ya. Apa? なんだ Ah kan bener kan. 人違いをしているようだ。 Kan bener kan. Anjir. Kasian banget semua. Ironi banget. すまない。この後会議の予定があるので失礼する。 Ayo lo. なんで男のふりをしてるんだ。娘として親父さんを超えたいんだってそう言ってたじゃないか。なのに。貴様、何をする。もういいファリー、話してやれ。ちょっとカイ、何してんのよ。今日は休んどけ。部屋は貸してやるから。 Ya jadi pokoknya MC-nya dilupain lah. Tapi yang gue bingung timeline-nya sih, ya kan. Kayak ada satu kesalahan MC yang akhirnya membuat dia dilupain sih. Tapi gue nggak tahu apa yang 資料を漁らせて俺と預言者シドの記録だけが存在していない。ここはシドが存在せず人間がご子族大戦に敗北した歴史。 Oh iya sih, bisa make sense sih. 待てよ Make sense sih. シドがいないのなら人間がご子族大戦に負けたのならどうして四種族を封印する墓所が存在するんだ。墓所？何それ。知らない。 Ah kan. わかったありがとう。アシュラ車を貸してくれないか。正午までには戻ってくるから。おうほらよありがとう。ちょっとアシュラ。あれなんか反射的に。 Ini untuk mastiin ya, apakah rubananya ada apa enggak? 悪魔が見張っているのか。 Ada, masih ada. 一人で来たのは初めてだな。封鎖席が外れている。中に続いている。ならこの先は。Pedang. Pedang kan? Hmm. やっぱりシドの伝説は本物だったんだ。 Hmm. 運命の憎悪に巻き込まれた者よ。この剣を手放す。 Langsung. 世界座標の鍵、コードホルダーを。コードホルダー。 Baik ya. Wih, langsung muncul apa nih? Hmm. 場所じゃない。 Ya kan, alurnya maju mundur nih. あれは Dikasih prolog dulu gitu kan.
Hmm. 外して Hmm. Wakame ini sebenarnya tadi kayaknya Wakayama Shion sih tadi sih. Jadi kayak suara itu suaranya si siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Aduh, gue lupa namanya. Yang kemarin tuh Nepi. Oke, jadi bisa dibilang ini judulnya panjang ya. First impression dari Naze Boku no Sekai wo Daremo Obotenai no Ka. Ya. Atau bisa bilang ini MC-nya dilupakan sama orang-orang. Seperti itu. Ya. Bisa dibilang ya first impression yang menarik sebenarnya sih. Jadi intinya MC-nya ini dilupakan sama semua orang. Itu karena dia dipindahkan ke dunia atau bisa bilang ke timeline yang dimana timeline ini adalah timeline ketika ya sudut pandang si penjahatnya menang atau ibarat kata sudut pandang dari si villainnya ini menang kayak gitu. Nah, kalau lihat dari awal itu kan umat manusia damai, umat manusia benar-benar menang, dianggap menang karena Pramalasit ini berhasil mengalahkan ketua geng dari ras masing-masing gitu kan. Nah, kali ini dia bener-bener si MC ini gak sadar gitu kan, kok tiba-tiba kok dia dilupakan sama semua orang gitu kan. Nah, ternyata ya gue simpulin gitu kan, jadi emang dia ini dipindahkan ke dimensi atau di timeline dimana si penjahat ini menang gitu atau unggul lah gitu kan sementara gitu kan, yang dimana umat manusia diambang kehancuran gitu. Makanya di situ kan si MC kan nanya kan gitu kan, ini Pramalasit yang mana gitu kan, lu kenal Pramalasit nggak? Terus mereka bilang nggak tahu gitu kan. Bahkan tadi nyinggung soal apa Rubana ya pokoknya yang piramid itulah gitu kan, itu mereka juga tidak tahu gitu. Jadi ya udah, jadi intinya Pramalasit inilah yang akan atau bisa perannya ini digantikan sama si Kai ini gitu kan sebagai MC gitu. Jadi makanya udah, jadi ya gue bisa bilang ini sebenarnya bukan isekai ya. Emang di genre tidak ada isekai. Di sini tidak ada isekai. Jadi lebih ke dimana sebenarnya dia berpindah dimensi aja sih. Gue pikir tadi kayak butterfly effect man. Jadi kayak dia ngelakuin satu kesalahan gitu kan, dan akhirnya dia berpindah ke tempat lain kayak gitu loh. Enggak, ternyata enggak seperti itu. Jadi emang itu murni karena sebenarnya sih kayak lebih ke kutukan dewa aja sih gitu kan, yang dimana dia dipindahkan ke dimensi dimana ya pihak lawan menang kayak gitu loh. Jadi ya udah, kita lihat aja nanti kan bagaimana nanti si MC ini berjuang lagi dari nol gitu kan, dengan pastinya bantuan atau bisa bilang ya support dari si Pramalasit ini seperti itu, dengan menggunakan pedangnya dia seperti itu. Ya itu sih, jadi premis yang sebenarnya sih ya oke gitu kan, tapi yang gua harus apresiasi sebenarnya sih animasi sih, jujur aja ya, animasinya nih mau Senpai wa Otonoko ya kan, atau mungkin anime ini bagus, menurut gua bagus gitu kan. Tapi kelemahan dari Project Number 9 adalah ya kan ketika adaptasi. Jadi mungkin sometimes gitu kan ada yang ngerasa wah ini bakal begini nih gitu kan. Jadi kayak ada yang kurang, ada yang dilebihkan, atau ada yang kurang nih, atau mungkin ada yang di-cut nih kayak gitu kan. Nah, ini kan sementara kan gue anime only, jadi gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Cuman kalau berkaca pada kayak beberapa anime kayak Mamaha, terus juga apa namanya One Room Tensi ya kan, ya mungkin ada beberapa yang dihilangkan lah gitu kan, seingat gue gitu kan. Ada kok yang pernah komen seperti itu kan. Nah itu memang itu kebiasaan Project Number 9 kayak gitu kan, atau ada yang diras gitu kan seperti bahasanya lah. Nah ini bagaimana nih dengan dua anime ini gitu kan, jadi makanya gue pengen tahu apalagi khusus untuk anime ini Nasi Bokua ini seperti itu. Ya udah itu sih, jadi makanya gue pengen tahu ke depannya seperti apa. Semoga MC ini dapat jawaban gitu kan. Tadi kan juga ada kayak semacam malaikat gitu kan, iblis sama malaikat gitu kan. Nah ini sayapnya nih ada hitam putih gitu kan. Nah ini gue juga nggak tahu nih ini dia siapa nih, apakah selama ini dia adalah Pramalasit yang emang dibicarakan sama
si Kai dan kawan-kawan gitu kan. Ya mungkin aja sih, tapi nggak tahu juga gitu kan, seperti itu. Dan ya udah, itu jadi gua. Yang pasti jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin nonton untuk gua bahas. Kalau suka, kalau nggak suka tinggal di share saja, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar lu tidak beri gua. Dan sampai jumpa lagi, sampai gua selanjutnya, dan bye.